Hello guys, mayroon naman akong challenge sa iyo guys. Itong lansang guys, papasok ko to guys sa ilong guys. Numero 3 yan guys. Umbrella nails guys. Ipapasok ko to sa ilong ko guys. Try natin guys. Ito. Papasok ko na. Tandaan lang guys, papasok ko na guys. Try lang natin guys. Bago namang video to guys. Try natin kung kaya ba natin papasok tong nails guys sa ilong guys. Ito guys, pinapasok ko na guys. At salamat guys sa pag-subscribe nyo guys at sa pag like nyo. Abangan nyo lang guys ang next namin video guys kasi mag-upload po kami guys. So, thank you guys sa lahat ng nanonood guys sa amin channel. Maraming salamat sa inyo. At huwag nyo kaming iwanan guys. Kayo lang inaasahan namin guys. Maraming salamat at shout out po sa inyong lahat. Ito guys, pinapasok ko na yung lansang guys sa ilong ko. Ito na guys. Pasok na guys. Oh, kaya kasi guys. Number 3 yan na lansang guys. Pinapasok ko sa ilong ko guys. Ito guys, pinapasok ko na guys.